Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va continuer la leçon de la reproduction sexuelle chez l'homme et on va traiter le cycle utérin. On a déjà vu le cycle ovarien, Dawrat al-Mabid, et maintenant on va voir le cycle utérin, Dawrat al-Rahim. On a déjà vu la structure de l'utérus. On a dit que l'utérus est formé de trois parties. Partie interne appelée endomètre ou bien muqueuse utérine et partie le muscle de l'utérus qui est appelé myomètre ou bien le muscle utérin et une cavité interne qu'on appelle cavité utérine. La cavité utérine, la partie vide, l'intérieur de l'utérus, et il y a le muscle utérin qui forme l'utérus, et à l'intérieur du muscle il est tapissé par une paroi qu'on appelle endomètre ou bien on va utiliser le terme muqueuse utérine. Et cette partie, on le sait déjà, c'est le col utérin. يعني رأينا أن الرحم يتكون من طبقتين أساسيتين. مسكل دو لوتيروس، عضلة الرحم هي التي تشكل الرحم، وفي الداخل ديال عضلة الرحم من الداخل ديالها كاين عندنا غشاء كنسميوه مخاطط الرحم ميكوز اوتيرين، والجوف ديال الرحم هو المكان الفراغ. إذن يجب أن ننتبه جيدا لهذه البنية، لأن نفهمها جيدا لأننا نستعمل الظواهر اللي كتحدث للرحم. Maintenant, on va s'intéresser à la partie qui est la muqueuse utérine. اللي غيهمنا من هاد الطبقات اللي غندرسو هي la muqueuse utérine. ونشوفو شنو علاقتها بالسيكل utérin. On sait déjà que l'utérus est composé de trois parties, la cavité utérine qui est au centre et la couche interne appelée muqueuse utérine et la couche musculaire appelée le muscle utérin. Maintenant, on va passer à étudier la muqueuse utérine. كما نعلم جميعا الظاهرة التي تحدث عند المرأة منذ سن البلوغ هي ظاهرة الحيض، يعني les règles. Les règles, on va voir maintenant l'origine des règles. Quelle est l'origine des règles et quelle est la partie qui est responsable de la production des règles. Et après, on va voir quel est le fonctionnement ou bien le but des règles. Pourquoi il existe les règles chez la femme. On va voir maintenant la structure de la muqueuse utérine. On va la présenter de cette forme. يعني هذه هي الطبقة اللي شفنا مخاطط الرحم في الشكل السابق. مخاطط الرحم هذه كاملة هي بالأحمر، هي تغطي الداخل ديال الرحم كامل، من الداخل كتغطي الرحم. هاد المخاطة عندها واحد ليبيسور. On va voir maintenant عندها un épaisseur سمك. Dans ce document, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'il arrive à l'épaisseur de la muqueuse utérine. هاد السمك ديال مخاط الرحم ماذا يحدث له مع مرور الأيام؟ يعني غناخدو اليوم الأول أو جي زيرو، يعني أول يوم، ولا جي أن، نشوفو اليوم الخامس، اليوم السابع، اليوم الرابع عشر، بعد مرور 21 يوم، يعني لاحظنا تطور ديال سمك مخاطط الرحم. ماذا نلاحظ بالنسبة للسمك؟ نلاحظ في البداية أن هناك انخفاض لسمك مخاطط الرحم. Et après, il y a augmentation de l'épaisseur du muscle de la muqueuse utérine. حتى كتوصل جي 28 يعني اليوم 28 وكيبدا عاوتاني انخفاض لسمك مخاطط الرحم. إذا عندنا في الأول انخفاض سمك مخاطط الرحم، ارتفاع تدريجي لسمك مخاطط الرحم. في اليوم الرابع عشر كيستقر السمك، ما كيبقاش كيرتفع، كيبقى مستقر.
وفي اليوم 28 السمك مخاطط الرحم ينخفض. إذا on va voir maintenant pourquoi ou bien proposer des explications. Qu'est-ce qu'on observe dans ce document aussi, qui à l'intérieur du muscle de la muqueuse utérine, qu'est-ce qu'on retrouve؟ هاد العناصر هنا اللي بالأحمر هي عبارة عن شعيرات دموية، دي فيسو سونغان، دم، شعيرات دموية. يعني الشعيرات هي هذوك العروق الصغيرة جدا. à l'intérieur des vaisseaux qui se retrouvent on retrouve un liquide qui est le sang، نجد الدم. ماذا نلاحظ بالنسبة للعروق الدموية؟ إذا من المفروض في المقطع الفيديو أنكم توقفوا حتى كديروا l'observation et après vous continuez la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on observe؟ On observe au début qu'il y a des petits vaisseaux، يعني عندنا عروق دموية صغيرة، ومن بعد مع مرور الأيام أن العروق الدموية تزداد الحجم ديالها وكتزداد العدد ديالها. وهنا في اليوم 28 نلاحظ أن هذه العروق، لاحظوا هنا أنها غير متصلة، إذا متقطعة. إذا هنا كذلك هنا في بداية انخفاض سمك مخاط الرحم نلاحظ أن العروق الدموية غير متصلة كأنها مخربة. une destruction des vaisseaux sanguins. donc عندنا la destruction كاينة هنا وكاينة في اليوم 28. وما بين اليوم هنا نقول اليوم الخامس G5 نلاحظ augmentation de l'épaisseur de la muqueuse utérine et augmentation des vaisseaux sanguins, le développement des vaisseaux sanguins. يعني عندنا ارتفاع سمك مخاط الرحم ونمو الشعيرات الدموية واغتناؤها بالدم. Ils sont enrichis des sangs. Donc la muqueuse utérine, هنا عندنا deux remarques. Une remarque concerne l'épaisseur et une remarque concerne les vaisseaux sanguins. Maintenant on va lier entre les deux. ملي كينخفض سمك مخاط الرحم ماذا يحدث لها؟ إذن هنا يحدث تخرب للشعيرات الدموية، éclatement via destruction، تدمير ديال الشعيرات الدموية. هنا فاش غيبدا يتزاد سمك مخاط الرحم، علاش تزاد سمك مخاط الرحم؟ لأنها تزاد فيها الشعيرات الدموية واغتنت بالدم، يعني ولات ممتلئة بالدم. في اليوم 28 pourquoi il y a diminution de l'épaisseur de la muqueuse utérine? Parce qu'il y a aussi une destruction des vaisseaux sanguins responsables de l'épaisseur. إذن هذه هي الربط ما بين السمك مخاطط الرحم ونمو الشعيرات الدموية داخل مخاط الرحم. إذا كانت الشعيرات الدموية مخربة فهناك السمك ديال مخاط الرحم سوف يقل. إلا بدات كتغتني مخاط الرحم الشعيرات الدموية إذا السمك ديالها غيزداد. Et que signifie la destruction des vaisseaux sanguins? C'est ça qui va nous donner les règles l'écoulement des sangs. يعني العروق الدموية التي خربت في مخاط الرحم ملي حدث لها تدمير، انفجار العروق الدموية وتمزق العروق الشعيرات الدموية، فغينزل عندنا دم الحيض. إذا هاد الفترة ديال نقصان سمك مخاط الرحم لا diminution de l'épaisseur هو الفترة ديال الحيض لي غاكل. يعني هاد لي برومي جور هنا عندنا 5 جور لا diminution. إذا هنا عندنا لا بيريود دي غاكل، وهنا أوسي عندنا اون بيريود دي غاكل لو 28. إذا ما هو سبب الحيض ou bien les règles? C'est la destruction des vaisseaux sanguins qui constituent la muqueuse utérine. يعني العروق الدموية ملي كتنمو كتصل واحد النمو واغتناء الشعيرات الدموية بالدم، يحدث لها تخريب وينزل الدم وترجع مخاط الرحم ديالها للسمك ديالها الطبيعي وغتعاود نفس العملية. إذا هاد النزول بحال هذا وغتعاود عاوتاني نفس العملية ديال ارتفاع سمك مخاط الرحم، يعني ندخلو في دورة أخرى. إذا هذه العملية الدورية تتكرر كل فترة زمنية. إذا هذه الفترة ديال من اليوم الأول اليوم 28 مدة 28 يوما هذه حالة.
28 يوما حدثت فيها هذه الدورة. تخريب مخاطة الرحم وتطور وتشكل مخاطة الرحم. هنا غندخل نحصلوا على واحد التعريف une définition du cycle menstruel. الدورة الشهرية. ماذا نعني بالدورة الشهرية؟ هي الدورة c'est une période comprise entre le premier jour des règles. شنو هو أول يوم في الحيض؟ هو هذا le premier jour des règles et le premier jour des règles suivantes. غنشوفوا شنو هو الحيض الموالي. أول يوم في الحيض الموالي غيحدث هنا نهار 28. إذا هاد الفترة الزمنية ديال 28 يوم كنسميوها سيكل مونسترويال عند هاد لافام. كاينين دوطخ كا نشوف فالي فوار ابخي. عندنا هاد الحالة مدة 28 يوما هي الدورة الحيضية ديال هاد المرأة، لأن أول يوم في الحيض هو اليوم الأول ديال الدورة، ونهاية الدورة شنو هو اليوم الأول ديال الحيض الموالي لي ريغل سويفونت. إذا هادي كنسميو لو سيكل menstruel الدورة الشهرية. Donc la muqueuse évolue de manière cyclique. يعني تتطور بشكل دوري. Son épaisseur augmente au cours du cycle. كنتكلموا على السيكل menstruel. هاد السيكل l'épaisseur ديالها يزداد. S'enrichit périodiquement de vaisseaux sanguins. يعني هذا السمك يرافقه أو سببه هو اختناء الشعيرات الدموية. Et l'écoulement du sang par le vagin, ce sont les règles. Et l'écoulement, on l'a expliqué par la destruction des vaisseaux sanguins. Les règles ou bien menstruation ما هي الحيض أو دورة الشهرية دورة الحيضية. Écoulement du sang qui survit tous les 28 jours environ. يعني كاينين دوطخ كا يقدر يكون لي 30 جور 32 جور 36 جور على حساب شاك فام، لأن هذه لا فيزيولوجي de chaque femme. Et dure environ de 3 à 6 jours على حساب de 3 à 6 jours. يعني هذا la définition de menstruation ou bien les règles. Maintenant, on va passer à un autre document qui illustre le même phénomène, le cycle utérin ou bien le cycle menstruel. يعني عندنا هنا هذا واضح الأيام، عندنا أيام الشهر. اليوم الأول ماشي يقدر يكون اليوم الأول في الشهر، يقدر يكون اليوم الخامس في الشهر، ولكن هو اليوم الأول في الدورة. باش كنحدو حنا اليوم الأول بأول يوم ينزل فيه دم الحيض. إذا أول يوم دي ريغل هو لو بروميي جور ديال السيكل ديال هاديك لا فام. هنا عندنا l'écoulement du sang et la destruction des vaisseaux et la durée pour cette femme 4 jours. Après il y a un arrêt de sang توقف الدم، وبدا عندنا سمك مخاط الرحم يزداد. كيزداد سمك مخاط الرحم في اليوم 28 حدثت نفس الظاهرة اللي هي دم الحيض. إذا هنا انتهى عندنا السيكل المونستريال ديال هاد لافام. بدا من هنا من اليوم الأول، من أول يوم في الحيض، وغينتهي في اليوم الأول من الحيض الموالي. إذا هذه دورة. ما هي مدة الدورة عند هذه المرأة؟ إذا حسبنا نلقاوها راها 28 جور. هذه la paroi utérus et les vaisseaux sanguins à l'intérieur de la paroi de l'utérus. هنا نوصلوا لا ديفينيسيون ديالنا ديال لو سيكل menstruel est une période comprise entre le premier jour des règles et le premier jour des règles suivantes. simple. عندنا لو premier jour des règles أول يوم كنوطيو هذاك اليوم الأول، وكنتسناو اليوم الحيض الموالي شنو هو اليوم اللي غيكون فيه، وكنحسبوا الفترة ما بين هذا اليوم الأول في الحيض واليوم الأول في الحيض الموالي، وكنعطيوها راه هي لو سيكل مونستريال ديال هاد لا فام. On va voir après des exemples pour bien comprendre et assimiler la notion du cycle menstruel chez la femme. Donc en résumé, on a vu le cycle menstruel chez la femme qui est
la mycose utérine, la variation de l'épaisseur de la mycose utérine et l'apparition des règles. هنا la mycose utérine كون فينومين ما كنلاحظوهاش. اللي كنلاحظوه هو نزول دم الحيض. كنشوفوا ان الحيض ينزل في هاد لي ريغل في هاد الشهر تقريبا في الشهر الموالي بعد الشهر 28 يوم 30 يوم كيظهر عندنا حيض اخر. وهاد العمليه هي دوريه عند لافام. شاك سيكل il se répète le même phénomène. ولكن في هذيك اونتخ البروميي اونتخ لي ريغل شنو كيوقع عندنا au niveau de l'utérus augmentation de l'épaisseur de la muqueuse de l'utérus et l'épaississement de la muqueuse de l'utérus et l'enrichissement de la muqueuse de l'utérus par des vaisseaux sanguins. Donc on a vu déjà le cycle ovarien. D'abord on a deux organes. Il faut différencier entre l'ovaire et l'utérus. عندنا المبيض والرحم. شفنا قبل دورة المبيض. خصنا نكونوا فاهمين مزيان. يعني الدرس راه متسلسل يعني مترابط ومتسلسل. خص ضروري نفهم le cours précédent après de passer le cours qui le suit. Donc عندنا le cycle ovarien خصنا نكونوا فاهمينه. يعني نقولك c'est quoi le cycle ovarien تقول لي هو deux phases. Première phase la phase folliculaire, le développement du follicule et l'ovulation au milieu entre les deux phases et la phase lutéale ou bien le développement du corps jaune et après un certain temps il y a le rétrécissement et la disparition du corps jaune. يعني عندنا la phase folliculaire, le développement du follicule et la phase lutéale c'est le développement du corps jaune. Le follicule il produit à la fin de son développement l'ovule et il produit aussi l'hormone de l'oestrogène et le corps jaune il produit l'hormone de progestérone et aussi l'oestrogène. Mais le progestérone c'est l'hormone qui est dominant dans la phase lutéale. هذا l'ovaire. Au niveau de l'ovaire كتحدث هذه العملية دورية نفس الشكل. نمو جريب إباضة نمو جسم أصفر موت الجسم الأصفر كتعاود ثاني نفس الدورة نمو جريب آخر il se répète le même cycle. حنا دابا شفنا لو سيكل في l'utérus un autre organe. l'utérus شنو قلنا كاين عندنا دي ريغل عندنا augmentation de l'épaisseur de la muqueuse utérine et à la fin il y a destruction de la muqueuse de l'utérus, la muqueuse utérine. Dans la prochaine vidéo, on va voir la relation entre le cycle ovarien et le cycle utérin. نلاحظوا أن هناك عملية دورية في عضوين في المبيض وفي الرحم. On va relier entre l'ovaire et l'utérus. D'abord, il faut bien réviser le cycle ovarien et le comprendre et réviser le cycle utérin et après on va passer à une relation entre le cycle ovarien et le cycle utérin. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu du cours. On va se voir dans la prochaine vidéo et merci pour votre attention.